So, hi guys, good morning. For today's video ay magpa-practice kami ni Uno ng pagsulat. Kaya, let's go guys. Sulat ako. Number 15 ay number 8. Number 8. Number 18. Si Mama habang nagkakape. Kakape mo, happy mo. Habang tinitingnan kung paano magsulat si baby ko. Number 9. Number 9 na wala kay ano na unuti. 9 din. Api! Ang naon. Amo na yung magsulat to. Circle anay. Tapos padagam mo. O, di lang. Direction. Hi guys! Hi guys! Turo ko na sila. For today's video, magsusulat si Yoyo. Uy! Na? Akada. Abakala ko na muli. Lumay pag number pa lang anay as to 120. Aba-ada ka man lulay? Dali ana, Hindi ka pala magambal-ambal? Nan, bilog, tapos padalo. Circle. Oops, dumatustok pa si Mama. Yung mga laba ko lang tapos yun. Tapos ko sulat. Uy! Balibi, bubu. Bari bibu. Kakiki, kuku. Sasisi, susu. Raleri, ruru. Sige, bilog. Bilog. Pagdilat susa, baba padalong. Very good. Yeah! Number 10 ang manigiding budlay-budlay. 1, 2, 3, 4, Tamat! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 ay. 9, 10. Bir, bosik, tarlok. Wala na. Ang gani. Buk. Buk. Maligo ako na yun. Karon na. Ay, maligo. Di dali at tapusan na na. Kung pinagkita ko. Ang buk. Ayun na nga guys, at malapit na magtapos yung susulat ni Uno. Kaya thank you for watching guys. Thank you. Ay, hindi. Wala pa. Hindi ko kayo mag-stop Sulat na dabalay, picture ang takaw. Okay. Okay na. Sige na. Sulat lang na iya. Tawa na na. Ay, hindi pa. Tapusan na nakasulat. 11 ka na. 11 ako. Ang 1 kag 0, 10. Ano ni ko no? Doong mga bag. 2 ka 1 11. 2 ka bag. 1 and 2, 12. Okay. Sige lang. Pareha sina hindi tani da. Bita mo yung kadali sila. Direksyon mo estada sa may kurit. Ang iyang daw. Sige. Okay na. Hindi na kita. Tapayin ko lang di guys. Kadlong na ni Ana guys. Mamaliw ka na mama. Guys. Matamat si Uno guys. Ayan na. Sige. Diretso po ko. Ako lang. Padalong daw. Ako lang. Diretso padalong. Sige gid. Dalong gid. 2. 2. 12. 12. Ay, ako 12. 1 and 3 is 30. Ako ba? Oh, ate, okay.
Whoop. And the other one. Sige. Diretsuhan na lang ito pabalik. Saan? Ipa-curve. Sige lang. Di lang. Ano yun ako? Sulatin ko lang din. Sulatin ko lang din. $14. 410. Ma! Ay. Tapusan mo. Number 15. Sige, curve. Padaling bid. Okay na na. Very good. Very good ka man. Number 16. Buda! Nagabudlay ah. Now you're on number 16. Number 18. It's 16, not 18. 18, bruh. It's 16, bro. Oh, it's not that. Kalahin! Diretso mo padalo. Aray. Ay! Diretso Muli ka padalo. kwabi, Aris. Please. I-curve line mo muna. And... okay Number na yan. Number 16. Number 18. 17 ka na. 17. 1. Okay. Okay lang. Kalain na. Dari ko lang i-erase. Tapos. Eh? Ang sakit-sakit yung kagat. Gagagawa lang yan ng kiss-kiss lang. Mamtamot laway ba? Mamtamot laway. Laway mo man gani. Basta. Hi guys. Hi guys. Si Bibi Uno po. Bibi guys. Ini ko no. Okay na naman, 7. And And you're on 18. 18. 1 and 8. 18. It's 18. Ay? Sige, diretso. Sige, okay na. Whoop, it's 8. 19. Kapit na lang kung makatapos maligot na ito dahil. Hindi na madala na milk. Inumang milk mo. 19. 19. Last one. It's nasigan. Ano yan? It's 2 and 0. 2 and 0. Yay! Yeah! Ah! Ah! So, ito na guys, yung natapos yung numbers ni Uno. Ah! Thank you.